हाँ हाँ बहुत वर्ष एमती पड़ी जब कहली 2006 मसीह पड़ता हुए नहीं तिथि क्षय हुए तिथि आमर शुणु आमर आमर प्राचीन संस्कृति कहूँ तिथि जो से तिथि क्षय हुए वृद्धि हुए कारण तिथि हुए केमिति ना चंद्र एवं सूर्यंकर चलन रे तार पार्थक्य बा डिफरेंस तिथि हुए। वर्तमान समय जहाँ बड़ खबर आसुची जे आज पंचक व्रत आरंभ किंतु जेतेबेले देखा जाउची चलित वर्ष पंचक 5 दिन नुहे 4 दिन पालन करा जाउची ए व्रत कहीं आमे जदि देखिचंती जे सबु वर्ष जदि कहबा पंचक माने 5 दिन आमे व्रत पालन करू चलित वर्ष कौन पे 4 दिन पालन करा जाउची पंचक व्रत। जय जगन्नाथ। ए चलित वर्ष पंचक जो भीष्म पंचक 5 दिन प्रतिवर्ष हुए एटा भी सठिक नुहे कारण ये बहुत थर एमती 4 दिन भी यथा 2006 मसीह 2007 मसीह 4 दिन कारण आमर 5 दिन 5टा तिथि एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा 5 दिन आम पंचुक कर कार्तिक मासर शेष व्रत जो माने अक्षम अच्छी जो माने मासे सारा व्रत न करि पारिबे जदि 5 दिन करती संपूर्ण मासकर फल से प्राप्त होता है। एपरिकी पंचुकरे मध्य बग मध्य माछ खाए नाही माँ आइंश खाइबा छाड़ी दिए ये भी प्रवाद रही तेणु ये एक आमर परंपरा धार्मिक परंपरा जो आमे एकादशी ठारू पालन करिथाउ एवं एई एकादशी दिन महाप्रभुंकर बेश होता है एवं राधा दामोदरंकर बेश मध्य पूजा होता है राधा माने राई दामोदर को पूजा करा जाता है चौरा मूल रे पूजा करा जाता है तेणु ये एकादशी रे प्रथम आरंभ होची भगवान महाप्रभुंकर ठिया किया बेश लक्ष्मी नारायण बेश एवं काली द्वादशी रे रहिबो बामन बेश बा बांक चूड़ा बेश ये विभिन्न मठ एवं संप्रदायर भक्त मानकर जो इच्छा बा इच्छा को परिप्रकाश करने भगवान के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा पाई से माने ये सब बेश आरंभ करथिले एवं सेही बेश को देखि सला परे तांकर आत्मार आनंद बा आत्मतृप्ति लाभ करुथिले एवं त्रयोदशी दिन ये होछि त्रिविक्रम बेश जाकू आड़किया बेश बोली कहंती जेहेतु चतुर्दशी ए चलित वर्ष चतुर्दशी क्षय होइछि तेणु चतुर्दशी जो लक्ष्मी नृसिंह वेश ये वेशटी करा जीव नाही एवं जो पूर्णिमा दिन 15 तारीख पूर्णिमा शुक्रवार दिन से दिन भगवान राजराजेश्वर वेश समस्त देखा पाइबे कारण ये होचंती आमर प्रभु जगन्नाथ जी होचंती राजराजेश्वर जी होचंती सर्वधर्मर देवता सर्वतंत्र सर्वमंत्र समस्तंकर देवता सारा विश्वर जी जेते बेले जो इच्छा करिछि सेही बेशरे देखिछि ये होचंती सेही आनंदमय देवता परमात्मा निजे तेणु यही समय रे आमर तिथि अनुजाई जहाँ नीति रीति नीति रही हिसाब रे आमर यही पर्व पालन करा जायथाय तेणु ये पर्व रे कौनसी व्यतिक्रम ही नहीं एमती 2006 मसीह भी होता 2007 मसीह एपरी 4 दिन पड़ता एपरिक जितेबले 6 दिन आसे अर्थात तिथि जो वृद्धि हुए से बेले जो तिथि वृद्धि से दिन से वर्ष नागार्जुन वेश भगवान करा जाता है ये हूँ आमर बहुत प्राचीन परंपरा तेबे जो देखिबा चलित वर्ष केवल पंचक 4 दिन पड़ी नहीं पूर्व पंचक 4 दिन पड़ी बहुत वर्ष एमती पड़ी जब कहली 2006 मसीह पड़ता हुए नहीं तिथि क्षय हुए तिथि आमर शुणु आमर प्राचीन संस्कृति कहूँ तिथि जो से तिथि क्षय हुए वृद्धि हुए कारण तिथि हुए केमिति ना चंद्र एवं सूर्यंकर चलन रे तार पार्थक्य बा डिफरेंस तिथि हुए तेणु तिथि हूँ प्राकृतिक ताकू कहीं करती ना 1 पर 2 2 पर 3 3 पर 4 ये जो क्रमान्वय रही ये इंग्रेज रे रही किंतु आमर तिथि जो रही पक्ष रही आमर जो तिथि गणना सब रही ता भीतर तिथि क्षय हुए तिथि वृद्धि हुए एमती भी देखिथिबे मास वृद्धि हुए अधिमास कहती मलमास कहती जब भी जिते बेले भी आषाढ़ मास जो वर्ष आषाढ़ मास वृद्धि होइथिबो अधिक मास होइथिबो सेही वर्ष
ଭଗବାନଙ୍କର ନବକଳେବର ବି ହୁଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କାଳ ଗଣନାରେ ଏଇଭଳି ତିଥି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତିଥି କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଯେବେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଦିନର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେଇ ଦିନକୁ ସେଇ ବର୍ଷ ଆମେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରିଥାଉ। ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବି ଦୁଇ ଥର ପଡୁଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କି ପାଞ୍ଜିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି କି? ପାଞ୍ଜିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଜିରେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, କାରଣ ଅନେକ ପାଞ୍ଜି ନିଜେ ନିଜେ ମନକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ମେଥଡରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପାଞ୍ଜି ମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଧର ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ବ୍ରତ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ କରଣ ଏଇ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳିଥାଉ। କାରଣ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଇଏ ହେଉଛି ନୈମିତିକ କର୍ମ। ନୈମିତିକ କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏ ତିଥି ଫିକ୍ସଡ ଥାଏ, ଯଥା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ, ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ଅଛି। ରବି ତେଣୁ ଧର ଏକାଦଶୀ 24ଟା ଆସୁଛି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତିଥି ଉପରେ ନେଇକିରି ଯୋଉ ପାଞ୍ଜି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମୀୟ ବିଚାରକୁ ତା ସହିତ ମିଶଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମ ପାଇଁକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଥା ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କୋଉ ଗୋଟିକେ ଶୁଭ ହବ। ଧର ଦଶମୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଦଶମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ଆସିଲା ବି ସେ ଏକାଦଶୀ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ମାନୁନା। ଏକାଦଶୀ କେବେ ହବ ନା ଏକାଦଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବ୍ୟାପିନୀ ହେଇକିରି ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏଭଳି ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଧର୍ମ ସିନ୍ଧୁ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିନ୍ଧୁ, ତିଥି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଣପତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁମାନେ ପରମ୍ପରା ଯେ କାହିଁକି ନା କ'ଣ କଲେ ସେଦିନ ଶୁଭ ହବ, କାହିଁକି କରାଯିବ, କାହିଁକି ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବ୍ରତ କରିବୁ, ସେସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ସହିତ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଋଷିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କେହି ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକତା ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକତା ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନାହୁଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବଢ଼ିଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବାବା, ମୁଁ ହେଉଛି କଳ୍କି, ମୁଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଘାତକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଆମର ମାନୁଆଲ ରହିଛି, ଯଥା ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ମାନବ ଧର୍ମ ସିଏ ହେଉଛି ମନୁଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଇ ମନୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନବ କିଭଳି ଚଳିବ, କେଉଁ ଧର୍ମ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିଭଳି ପାଳନ କରିବ, ତାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ରାଚାର ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ ନ କଲେ ଏଇଭଳି ବିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ କହିବେ ହେ ଆଙ୍କ ଧର୍ମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ୟା ଯାହା ବି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିପଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଜି ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ, ଯିଏକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପକ୍ଷରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ପାଞ୍ଜି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କୋଉଟା ପର୍ବ ଠିକ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ। କେଉଁ ପାଞ୍ଜିଟି ସଠିକ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ମୋ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଜି ଦେଖେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ଉମାକାନ୍ତ ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସଠିକ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସେ ବହୁତ ସଠିକ କରିଥାଏ। ଯାହାକି କୋଉଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସଠିକ ଜିନିଷ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ତ ବିଶେଷ କରି ବାହାରର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଯଥା ବିଶ୍ୱବିଜୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେପରି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦିବାକର ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ
जो माने पांजी गणना करी निहाती भावे तेबे एठी कहि परिबा जे जो अनेक गुडिये पंजिका पांजी बाहरुछि जदि गोटिए एमिति हाथ गणति किछि पंजिका बाहरे एवं सठिक लेखा जाए से पांजी रे तेबे आमे जदि कहि परिबा एतेटा द्वंद्व सृष्टि हुअंता नाही ना जेमती हमर गोटे राष्ट्रीय पंचांग अछि ता ऊपर सरकारंकर ये करा जाए राष्ट्रीय पंचांग रे तिथिवार नक्षत्र ऊपर जो गोटा को ये प्रणाली रे बहुत बढ़िया दिया होछि हां राष्ट्रीय पंचांग हमर गवर्नमेंट रटा गवर्नमेंट द्वारा छपा होछि सरकार द्वारा छपा जाउछि सेटा को भी के फॉलो करना ताकर मनमानी करूछथि कारण पांजिकार माने अनुमोदन भी जो होछि जहा को हमें भाबिछु जे मुक्ति मंडप रे पंडित सभा रहिछथि पंडित सभा 2 भाग 3 भाग रे विभक्त होइछथि समस्त ये चलछि तेणु मनमानी चलछि तेणु धर्म उपरे कौन अंकुश नाही धर्म गुरु को भी अणदेखा करती से माने तेणु धर्मगुरु जहाँ को आम धर पुरी गोवर्धन पीठर शंकराचार्य को आम धर्मगुरु ओडिशा माने हिंदू धर्म रे जमती आपण इस्लाम धर्म रे से माने मानुचंती इमाम को मानुचंती बा मौलवी की मानुचंती तांकर धारा उपरे जाउचंती कुरान को से माने ग्रंथ हिसाब रे मानिचंती किंतु आमर ग्रंथ अनेक अच्छी एवं ग्रंथ भितर गोटे मीमांसा भी दि जाइछि तेणु से मीमांसा को लेकिरी जितेबाला आम समस्ते एकाठी हवा निश्चय भाव में आमर धर्म धार्मिक पर्व उपरे कौन व्यतिक्रम आसपई बोधे पांजिकार मनमानी जोगु लोक मैंने भी समस्या पड़ुछंती केउ पर्वटी आम केउ दिन पालन करूँ चलित वर्ष तो विशेषकर देखा से द्वंद्व नहीं एमती बहुत थर आसे दुईटा तिथि आसे को तिथिटा पारण को पालन करि परिबो को तिथि कौन करि परिबो तार सब संपूर्ण वर्णना हमर शास्त्र रही